Kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah. Pikirna leung-guleng bah. Sareh mari dari tahlilan pas magani sapeng, mari dari sapeng bah ningku valen. Iya. Kakan valen jadi. Pah pada pak gelem bejengan valen. Orang khusyuk penika beni pas pikiran kudu elang, punten. Allahu Akbar, elang lah pikiran. Tak nangali kapan pun apaan, tak ngiding kapan pun apaan. Tak kudu ingat orang khusyuk nom. Punten. Bedeban kau leben sampian asolat, keng tak uning je minta naf Allahu Akbar. Dari salat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anu apa huk? Apa jam? Minta apa be? Tak tahu je pokoknya apa jam lah. Kan tak ngertinya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para guru, sesateja na abdina banget amul jaki nyon seporah tak nyebut asma aku ngepon setong persetong ngomong dek kesateja na abdina banget amul jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh tisah saya abdina juga banget amal jaki, wabil khusus tokoh masjid Al-Islah. Ini kau lewat ngaratanya gelak mabahnya masjid Al-Islah nih kan terang tak berangkat dari pertikaian sih bahannya mal Islah nih. Dari takmir juga remas para imam seteja sengereng abentoh para simpatisan masjid Al-Islah seki dalam masa pemugaran satejana abdina banget amal jaki kori kita Al-Ustadz Harun Adianto, semoga pelancong umur ban Gusti Allah. Sateja cakanca majelis solawat abdina juga banget amal jaki. Sateja tanteretan padoron tapi kah mi geker. Sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mentermuka kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben mantermuka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon seporah manabi katon telat eston nafti nampon lah sare bareng nguning gelek napa beuri ka Lutfi cuoning je Lutfi na budene Jakarta. Iya. Aben-taben sebede jauh nah. Engko beda pengajian rutin jadi ki mare isaan. Mare asar beda, mare maurib beda, mare isya beda. Pokol belu mare. Pokol belu sengkok mangkat dari kota. Engkok butuh bekto setengah jam. Pokol setengah sanga insyaallah depak ke lokasi. Kol belu kabiti. Siap eko ben Lutfi. Insyaallah kaula pokol setengah sanga depak ke lokasi kan. Tokeng alhamdulillah tatemu bendromben nengi deje. Cek reng lorong benidin reng sorang jadi usaha pada langala menikah abang ki bendromben akhirnya dewak dek kakak dinto pokol sanga korang seperapat nyon seborah atas keterlambatan saya tak iseng aja kak dinto manter tak ngurang rasa khidmat dek kabe dana pelaksanaan acara malam samangken keng jelas nake panitia bekrekong gila rajo cen pak raja monojen gila. Ongku make tukang sarang tak agakan mun gila. Katon tak keluaran sekali tukang sarang gila. Emang ken memulan pon nika. Alhamdulillah menter everena sukses, everena selamat sampai lestari napa nika. Tanteretan sisa mulja
Orang mun ki asolat berarti apangiran ongguan. Tandena orang apangiran ongguan benta ongguna bedenengi solat ya. Caipun peserah debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal kufri wal iman tarkus shalah. Mun pagempang debure tengen ya. Tandena orang apangiran benta apangiran, ongguan benta ongguna pangiran jadi. Bedenengi bejem. Maki kiai wali di mawai. Reng helap sapa wai. Mun ta bejem gila. Tina maki tai torok. Saya rasa kung pasera sekali. Pujuk kamu sekali. Mun la ta bejem gila. Makin ngaber. Makin kita saing tak nyelam. Tukang seher Fir'aun sakti dia Pak. Jin ifrit sanggup ngalia pendopona Ratu Saba ekewa ka adaan keajunan Nabi Sulaiman. Jin nih Pak. Namun urusan sakti je kebayar aturan orang semak tak semak ke Allah ada je kebayar aturan urusan sakti menikah. Napa boleh wafira urusan sulap. Ampun rak torak na orang seapangiran ongguan ke Allah bedenengi bejeng. Bila seenteng ke bejeng enteng ke pangiran. Bila saya tak edup ke bejeng, tak edup ke pangeran. Ben mun orang jelas tak bejeng, ni kesaran dari tuan gula, tak lakong. Kan tuan gula mat orang man kaman. Mun bedo orang jelas tak bejeng. Napa boleh pas nyaleh ka orang si bejeng, tak langkong mun mati kuburan apa lain ni Pak. Siapa bolong ben kuburan saya biasa. Ana apa boleh? Letun merjona mi abrian ke lain. Positif bede merjona nih kah? Pah nyeriaki beluran kayak di mompong nimbere gulu aki pah. Ampon, can hukum akal, can hukum akal. Saya nggak. Katon tade jelen na orang tak abejeng pas langsung masuk ke surga. Katon tak kira Pak. Wajib nyeper ke neraka. Kau le yakin saya hadir mungkin ni gak abejeng tapi insyaallah saya abejeng. Saya tak abejeng menter abejeng. Saya abejeng menter gena. Saya tak gena tertuli gena. Kong langkong sepon umur Pak Polo dia. Saya nggak Pak. Iman gak diman jen gula motor. Tina makai ili balik. Hatta idza balagha ashudda wa balagha 40 sanah. Bagempang ben gula. Gula tak betul kong ngocola Arab mi banyak lo petah. Umur Pak Polo nikah egeris ben Quran. Ulama komentar saja Pak berkenaan kelebihan umur Pak Polo. Umur Pak Polo penikah tanda manusia secara badan ben akal kudu tua. Ingat deh. Ukurna tua sitong orang bila umur Pak Polo. Umur berapa jan buk? Makai nganggu ya cap apa bedan mulai sekat lema tua. Mun lawak bolor, tak usah percet je, tak usah peret je kalau badan lejung. Maki tak kero. Mun lawak bolor lema tua. Milan sampai beda debu bila umur pak bolo esopre atau ket. Mak le sadar je aben tua. Beni bulan tak kelar. Ayo je ada mangudah. Arela umur sabitak 2 ruwa pagi nyang usoroi nengi kape ngade eman om. Iya. Orang mun pon umur pak bolo sendi kelakuan cuba pakun tak bisa ambu dari kelakuan cuba nikatan coba nikah eke mati kelakuan cuba dah. Orang mun umur 40 tahun
bejeng aki pakun tak kena bentah de usaha ka angkui mak kena ani katan nika cecet mulia cuba ka Gusti Allah ana apa bolan lebih sabaro lah nom mun umur umat kanjing Nabi panigay antara na sabitek ka 70 orang mun pondo pa umur 40 nyalep sabaro lah mun pasjet pon nyalep sabaro panika ki pakun si tak gena keng pas bila si gena Allah panika tak seneng ka orang si meler keng lebih cermet boleh ka orang tua keng pakun meler are pahe paberema mula umur 55 are siapa si agigi mun lebet-lebet bejeng tak mun ki anom ki nak kana kula kan sering motor mun kita ada pa umur 40 malaikat maut duga le saare nyongop mari subuh ben mari maurip keng mun sepon umur 40 sangang kali lah nom sangang kali saare semalam si sabitek salekor kali lah buk nyi salekor kali lah ikep samping hari ben malaikat mula sabitek mun kacep tak ngeleleng malaikat ya takut apa beda panggilan mendadak apa boleh sila belum bolo tak nyingla aja pak malaikat bagi kejedeng itu roh bunte tak jerungap sakoni kayak berburu ban malaikat pak marah abar kingan to sa apa sih pon pak polo kau lekan ibu jelas nih kamangken kau le tibi kita ada pak polo kan bek rele odi tak keburu aja nih kalau pon ya 30 kau le 35 gitu 35 ya lah do reku kita ben kau le kuatannya malam-malam kaki agil nih kaje napa amal nereng lanjut ngumur nih serak beliau nih apa kula kanten kula sering matur beneman kama orang mor pak bolo pagi lebur ke sini benir mulai dia menom maaf kita ingat je mati awak mah yuli gigi kau le yakin apa jang kepi kau le yakin apa jang kepi keng kau le apa tak parkar singil nungil yang di rumah bejang napa bane khusyuk ya mayu rempek candring madura hosok kau le beni pahla cu apa jang hosok kau le pera apa hari ngekemberen debuna ulama sekocak hosok di rumah bejang ni kaya ingat napa paling sekoniin orang seikocak hosok penikah tantretan sesami mulja sadar ceabe na bejeng kini gigi bedoh oson artinya gigi bederkan Obama abejeng nang ituku Allahu Akbar pah beder lemelia mun pikiran des salah abental ya Allah hari ya rezeki nala datang jan mulai gulak ku jatuh dak reng lemele sekali agak bajang duhur bah datang terus ke rus ya Allah hari ya selemele lah jan keng abak bagun tak nyaut sadar mun nyaut teti betal lah ke bajang aro berarti gi beda hoson cekak hoson magi segoni dia keng mun tagar nyaut lemelia abajang ngantos lu ada rolah ini berak tak hoso tak gena jadilah keng mun ki sadar je abak panika Allahu Akbar kompoi labu grup duak pikiran bentar ya Allah menderimunya na potong roh ya menderimunya na potong roh lain lah abonta pikiran keng sepas atoli yang aro kebudi ki sadar je abajeng aro ki bede cekan hoson pak karena ki sadar je abajeng make pikiran lesan kesana kiling ngeleleng dong ayo bede boleh hosok mungkin dengan di atas negeka enggak napa menikah ngerti ben aroma sah napa seikoca aki
benapa seeventa ka Gusti Allah. Hari usaha reng sian di ilmu ya Pak. Sabab orang mun letak sadar je napa saya ka benta, aro pada benreng ngace. Benreng ngace bani kece salah aki se abareng. Contoh. Nyaman reng ngace ni kana benta tak itu macam benta apa? Pada ben pinter teh dung ngerok asli. Ning pas ngace karena sang rejekung bede ya jang kekanjan nah. Jangan kanjan bodong minta ben Pak karena pada Pak sabarkem jang. Cek beri delim sia beri Pak. Arwah ngace. Pada ben kaula ben sampean salat keng tak oning je minta nap Allahu Akbar dari salat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu apa huk apa jam minta apa ben tak tahu je pokoknya apa jam lah kan tak ngertinya mana. Ayo usaha orang asojud mak le beda aroma saci abe nyempe ke pangeran. Orang aruku pa beda romang sana abe matunduk ke pangeran. Ngake takbir Allahu Akbar masra aki satejena urusan ben ka beda na abe ka Gusti Allah kan parlo tager ngangkat tanang mere. Pa beda ngakruan beuleukana. Pa beda usahan wanu. Mak le tak pas 100% ngeleleng. Beda boleh ning di atas negenikah mungkin ya. Deki ika bele ben gula. Katipun apa pamangkina Syekh Said Ramadan Al-Buti. Katipun apa pamangkina pamangki ika bele keng mak le matura kelu mak le bareng gember. Kini ka khusyuk ya. Ya beda boleh. Orang khusyuk penika beni pas pikiran kudu elang punten. Allahu Akbar elang lah pikiran. Tak nangale kapan pun apaan, tak ngiding kapan pun apaan. Tak butuh ingat orang khusyuk nom. Punten. Nyata Rasulullah asolat tak pahleju elang seterus sampai ke punten. Rasulullah asolat mireng je bedena gini nangis. Saing kena cepat sholat saban kanjeng Nabi. Ana apa boleh? Beda nak gini nangis. Berarti kanjeng Nabi mireng berapan sholat. Engki. Rasulullah tak pasaros terus sholat elang perasaan. Enten. Rasulullah berapan sholat beda kompoyah. Tore bajil. Beda bejen. Muni baca alo semi pada tak ngerti nada. Beda kompoyah kanjeng Nabi. Bani keparapan Rasulullah sholat nyiklak. Rasulullah asolat tompak iseklak iku bayaran jeureunana. Pak abid sekali ben kanjeng Nabi asojud paneka. Remarena sahabat mator ki buru napa turun wahyu ki kanjeng Nabi mak ci abid tu sojud segi. Turun wahyu apa anja? Hasan numpak amin renjeureunana. Beneng ko itina sekali mak le taker ko besain mainan. Nyaman anak kana tina mak ngale bila lamare. Berarti Rasulullah sadar cek beda kompoi nyiklak ingki. Jadi orang khusyuk penikah beni pas pikiran kudu elang. Jadi mun beda orang mangkin, mun pola beni tade beda keng mun orang mangkin melarat nak. Jadi mun pas beda orang mangkin ni kamu cak apa jeng tak ngiding kepanapan, bentak nangeli kepanapan, aru beni khusyuk nom, ngideh positif awudu bah. Tapi jai pun mun barapan bojeng tak betal wudun. Engki mun barapan toju. Mun barapan sujud ruwet ta elang yan. Ambu bah. Saya tak betal wudu benika mun pak repaan nyon sapora. Bengkong atapet ke ketojuan. Mun tedung barapan manjeng, tedung barapan ruku, tedung barapan sujud, ambu bah. Ambu tak ada je. Ya boleh. Ni ke mungkin khusyuk seita abeng ben kaula ben sampean ya. Beda kiai ngimami asolat hareng-hareng. Ninguning pas lenduh agunjuk masjid. Masjid jet betul lah. Awek kerowe buru kepi si makmum. Si kiai waktu na solat. Rek mare enah ngake mare bejeng makmum atanya ke kiai sing oke. Embian sadar cek bedolen tuhi buru sadar dia ngagunjek ngaria.
kok belengen kia kok mbian tak takok ekor puna masjid takok pada merengis oh jangan ke kapi kok ya jadi ya kriek ning atasan mata keluar mbian ki mata buruh lu jong jan kiai nah engkok mak palor tako akalen dujiri ya penting ben sing ngatur lenduna engkok re abejeng asojud ngadep kasih ngatur lenduh sing ngatur mate sing ngatur odi ben salamet ben pahala sengko mak palor edu akalen duh jadi ya kok mak palor tako akalen duh cek bareng engkok re parapan ngadep kasih ngatur lenduh berema jadi orang yang sholat khusyuk perasaan paku normal pak cek pahala cung ngincer si Allahu Akbar pah melandeng Allah tak toman cek lah juga gini kah tinere-lere benih tada nggak gini ke bodoh geng buat akhirah on guluban sambian oke benyantunya lagi pak padem dan ben gulin ini ke persis pada benyantunya lagi mulai melak sampai ke tedung tunya bahkan abojeng recet tocuna kadang saya evente di lumbojeng marah Assalamualaikum warahmatullah saya paling santai evente ke Allah ya bab tunya kadang bahkan benih ngerem tunya na para panabojeng jon malandeng ke kapi saja evente ke Allah tunya jadi pas saya minta akhirat bejena panah kan usaha gigi gini kan saya minta akhirat pah bejena panah kadang kau tak setuju ke istilah ngak nih kan beda orang napa sekecil bangkrut anu nikah gagal usaha nikah gagal usaha roa gagal pah kadang apa tangga nikah apa keng kok bejeng tak keterima ya mak katon bejeng beda urusin ben bisnis enggak mak bola na bisnis tak tuli tepak pah bejeng saya salaki jadi saya minta akhirat bejeng apa pak mun bejeng ihubungaki ben bisnis wirid ihubungaki ben tani ngaji malam-malam bisa-bisan urus negentunya akhirat nih kebejeng apa na saya bentah ayo marah sambil gigi mak le beda ingat enggak akhirat boleh le tanda nereng hosok tak pati banyak guli pak ya ria mana-mana orang gua nih lah mun hosok panika manter kau leban ajunan rizki inna hosok usaha orang hosok panika beni pahla cunite mancer tak biluk segala bunten abiluk ya ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh yang guluban sampean ngeleleng pah tolos ngeleleng pah tak beli boleh sejan kau mulai lambat Allahu Akbar ingat bah kesosonnya keltek dimai sabba sosonnya keltek ani kebeni iseng lah bah terus isare aku jeng ingat kagaren rokok Allahu Akbar san dekep tepak kagapeng ingat bah ya Allah di magaren rokok lah luang dulu lencer ingat aja luang dulu lencer seni ke bah isare Allah kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah pikirna leng-guleng bah sare mari dari tahlilan pas makan isapeng mari dari sape bah ningku valen iya akan valen jadi pah pada pak gelem bejengan valen tembung agak lah para assalamualaikum fil alamin innaka hamidum majid beri bebeuna sadelongku assalamualaikum warahmatullahi ya ada jadi nyaman ada usahana jadilah ada usahana jadi orang asolat penika ayu pabeda usahana kaangkui pikiran tak pati cekleng ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh pada benreng numpak sepeda kok robo ke kanan penggu ke kacer robo ke kacer penggu ke kanan pada benro bahwa abek pakun hidup kasih bede penggiran jadi nah berapa saya tak kira lecupah elang saking ngas tete detandena orang seusaha kaangkuy khusyuk tak kumesak bedena
tak ku masak tak la jula ko agulyo aku kan lagu bareng orang abajang ni kadang modern abajang gaenggeun ngare Pak terus gaenggeun ara Pak katon tak itu cek abrem maro apa cenah nyaman ngare gaenggeun empian ni kamu le jurus abajang sami gaenggeun ngari ya sambi wede saya kada ka budi ngari ya kabebe boleh la tada parlongku ngari kabebe boleh wede si mancing salajo mireng kasi kacer deki wele lesoh ngale kasi kanan ngara ki ngale wele kasi kacer wede si rek-lerekan ane kan berarti tada usahan ane kaangkuy hoso tada usahan ane ka kaangkuy hoso singa nih ko telan beni tak oleh ageru oleh kan motor man kaman sampean nying mbian mon getel bede ningi kanton na getel apa nang tabun tanah panal pe ngare badak paguli tonjun meloloh nak nih kamu ke sabite kali pada ben beni kambian tak ada masalah dah tak itu di betal aja beni bah kakapi geru ya pada pak di budi tidak tekun ring abajang munde mayu usaha belekan manter kaula ben ajunan ben Gusti Allah itu tua kieu dek salat dek kapejengan seongku ekari deui ben Gusti Allah tina kalak beden beni wah laju sampean mun tak hosok bah tak abajang tina abajang kalagen kang di mebi sana kaula ben ajunan apa aja keng manter pejeng kaula ben sampean katarema aga Gusti Allah ibaleng punten usaha Pak usaha becana pacek tepaan roah maksud subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la terus sambil ajri inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalak rele-rero benih badan ring beng tabengan kong langkong sejak montro pejeng si makan pejeng si keterima ke masjid ada pejeng anak beli mun ke masjid Pak ada mun ke masjid Pak yakin keterima pian pejeng mun lah pejeng ke masjid maka din sampian carga lacer pokok bedereng ke seorang si katerema si mancer ke Gusti Allah si carga lacer si lain rokapi bitong mancer ke Gusti Allah ni ke pada orang abajeng ni masjid pas sampian bede debu kaule jereng kan tak ke masjid ngimami nengi compok ngimami bini kemana Rasulullah tak toman apa reng contoh salat berjamaah nengi compok lah nom saya ko capit oleh korgen seren romun ke masjid sebetulnya korgen jeren romun ke masjid tapi karena sholat nengi jompo sah ya sah tak sah mak boleh nengi jompo apa jang nengi sabang biar sah aku nengi rung-berung na sabah sarong pengatasan pada wak gendede bucil bentoot le tak itang ale songgon ngakui selebar pahulite bak nengi atas ya sah kan sampai tak sah pokok kena syarat benrugun yang lain ulen gaule kan lagu apa yang contoh nih kan kaman nih kan Isra Mi'raj si mangken gaule cerita nih kalau nom orang umroh si majer seket ben si majer 15 lain gaule tak di travel gaule tak apa tak umroh nih kan perak eka kebayadian ti ben gula perak eka kebayo contoh maki pada umroh semajer seket ben semajer 15 lain aro beni sahalana travel lah aro sahalana besena sambian muna umroh majer seket ada renga umroh majer seket ngiret koper ada pakai bega film ya pokoknya ibah paleman dari bere si biasa na koper berak setong atelor jadi pak empak tak kira paniret koper beda porter lah porter ini ketokang teret da koper kurujat edrup ada apa bolan seket
Obonya ay wala mbian ba osay ka fi wala ning sabsamon kalau ben murso murag iba. Obonya mbian wala ba ada mbian tak kira retro aja. Ada dari sebalik paling saya kakalong ro ba. Ara pa bolan pesesin ro. Keng mon koper saya si raja saya segini bangun aja ini paling ditambah aki bang. Ada tadi urus ada anak bolan saya keng mon si majer 15 buk napa boleh gi 5 juta saya bajar 10 nagi aja celio tanga wo nyol manganyol deki bahagi bagapi bentes pete sebeneran na saya gantom bian lah mi mati saya red koper lah orang ni kenom mun la majer seket positif tak kira jauh mbian ke masjid. Ada mula seket rekenang na yo mak seman ro lah. Nengi Zam-Zam Tower, nengi jam si bunter wa, nengi pullman-nya. Tahu sama ceng mbian dan dung teh dungan we nengi kasur hotel, dung teh dungan pokok ndak muka ka jendela na hotel ka kordena mireng nga ni mbian bah kak bebe nengi bebeun bah. Tahu saya tak mancing dan mireng nggak nih gawe. Ongku wah beda nih beben. Apa bola? Seket. Ada cek nying nebut seket jadi. Lain monsi seket ro lain. Makita niat inter ke masjid sambian. Makita niat inter ke masjid. Pokok ndak tetandung nih bebetur hotel. Pokok ndak tak berengkak sambian nih bebetur hotel. Aku lu langsung depak ke bengla ke masjid enggak. Karena cet ika lemper masjid pak. Arab apa bolan? Seket. Mon se 15 gelo cok kora gulu agulu. Akalat tenggi. Akalat teng. Ya beni salah na travel mon major 15 ki emo akalat teng. Ijat lo salah na besen na jadi ya. Tambian mun si saiket Roma, ria wajang ki paling jauh na kan makari murah, kan ajiat wala paling jauh na, kan sebelum sa terminal ajiat wah, tin WC telo, paling jauh na kan wala. Mari maurip, assalamualaikum mau wirid ke pihak kimbian, lapar, mulai ke hotel, pakenyang ada ning hotel, abeli boleh, tak ada lekan isa ginom, apa boleh, saiket. Keng mon se 15 bi mare maurip lapar cok mulai ada sing teragi dia mau bah mare maurip mulai mau temu sebulak kunum bian bah mila na beda orang mangkat umroh rek mure nah beli ber nambi pote ka orang arab apa bol seket gitu duh bila lek mulai na buluk buk nom positif ececel 15 jadi beninya lihat gulu punten ni kedian diwera orang abajang nengi jongkok ben sia salat nengi masjid lain katipun apa manabi kaulah tak kacapok salat berjamaah nengi masjid salat duhur saingkeun kaulah salat duhur petole kor kalih mak le genjeurna pada ben salat jamaah nengi masjid tak pada sambian make agentena nengi jongkok petole kor kalih abajeng isa mak le nyapok genjeurna ka abajeng isa sekalian ning masjid tak kira nyapok cereng beni pola na abajeng apan berempan kalih mang kada ka masjid terus di angker ben di tengki ka derajat mun bajeng apa ada pada 4 rakaat pada atempo ki ya bacaanna pada persis mangkat ka masjid wa mun taking isto ka pangeran tak mangkat janom mun taking niat sing ngadu ke pangeran tak kira mangkat je mak boleh ringtan nih kiai mun cetak isto ke pangeran langgere ka bolong tak ngimam aja mah lang kiai si kemaan apa sapa boy kau mun laje ke ko kiai iya kau lagi ya sinu gumik deh mun beje tak langger gagal di kiai ya ukurna orang isto ka Allah ribu nengi bejang kadang benih si semak si mangkat kado si Jawa si jamun si mak semari kok rokok anggelu cereng pangancing nih pasang terok lorong tingku bila Jumatan tak sejauh depan kado
Mun semak dia, maju le, lu, lu bila la ibadallah, pasang panganjangan apa, maju kah? Apa ibadallah lah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Lah bila dia pakai ihsan gini, roncet rokok lah. Iya. Hari ya sih paham kata-kata. Tapi sedan orang bila berjang ke masjid pada ben sesaikat jadi nom. Lakuna sudu malam tak pati banyak urusan dengan akhirat. Ongko tak ada banyak urusan jadi dengan akhirat. Ban jangan malaikat. Masuk. Ban masuk. Ada apa bola nang? Orang malaikat selain dok bobo. Hari tak usah pergi. Tak usah aja tengen kok kerja. Masuk. Sila kau di masjid kan? Iya masuk. Mata ker tengen ban. Iya tak kira lebih reng kapet to aja. Kan tengen maling banyak. Ni reng kapet to beda. Tak kira apa malaikat karoben. Dan malaikat Arya boleh ya. Ada tengen tak kira pak. Tengen tak kira. Bila saya tak ke masjid, ia kereta santosan berano meni luar. Malaikat kaulah Islam juga, kaulah apa jang juga malaikat. Nika kaulah bila nika seyo lagi. Lu. Bukan ada daftar lamba jangan malaikat. Boh, udah daftar na berapa? Ya bodoh. Mun tak nurut plus tak kira mangkat ada aja. Bila daftar na malaikat? Ya roh. Hayya 'alal falah. Setroka ontong, setroka bocor. Mangkat aja kan ngaruh. Can malaikat ngage beda olokan mangkat depan je lho. Pucuk reng tepak karet peret alak kolam gini kamal. Arus lain si mangkat to peret ki geng lah. Jaga aja mangkat na. Cik reng diri, si adan tak rekal vokal salah. Hayya 'alal falah. Untuk rotok peletek ngak roman kaki Bashir bah lopot bah lambak. Kau lihat tukang adan ben harun lambak. Oke Bashir mun apa ceburu medhe buna adon mun taker paduben dangdut ya paduben rengan nyanyi bedhe adon taker paduben rengan nyanyi setan beni buru nyentir ke kapi bedhe beni ya harun kene ke tukang ngajiri ka guling ya orang ki lebur nyanyian oke suruh adon ya kan tak ada masuk itu kan ini gue lamba dari ngaste tena beliau orang kanton ini kita pun saja macam keng saran diri gue mon sobur ya mayu dengo denah remas badan mon takmir siro norok bagi remas lah mari sio berak mau beri isromi rot remas ya si adeno sobun boleh si bak tegas surah salatu khairum minan naum. Sial kau, ya Allah mekar mangkat ya bila dapat gena Pak Aden minan naum ya jenjak saran merah usul diri kau lo usulan kau cara yang muncul suara nyaman nih pokoknya kalau berumah nyaman iya kerja salatu khairum minan naum nyaman suara dia mantan takmir di lembek nengilat teh solat teh balanceng jadi ngiding orang solat jangan guli lembek naum macam jeng lanceng menaden sobu arwah tedung makna naum atau khairum minan naum ikalak lo nyalo harus jek sakit memantur tedung maka sita keton lu buru lep ya usulan beranjak benih wah laju salah tapi usulan wah dikirna
Begaya lekan. Dan mun kau saran dari gula tak langkong ketua takmir jadwal tukang adena bagi gedeng udena. Remas ria. Udah meremas ria sanggup si adena. Hah? Mak bini sih nyamut ya. Payah. Tengah tuh pak kan negara bini dina. Jadi ya. Ini kan sih mau berderemas gitu, sejemah cuman. Tak aku tureng gedeng suara nu sepenting kenceng si aden. Ya bapak dia celenuk kan hi segoni, coba harus Rasulullah. Ya berak mencelenuk ke segoni. Tukang adan re'at walun nas a'naqon. Paling lanceng leer bagi itu tukang adan. Ya ini bah pada banyak maksudnya. Pagi ini ke yaumaz ziham. Pagi ini ke selekuk. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dia bolong. Mantun selek ke bagi. Keng khusus ke tukang adan tak kira selek. Ada masa nasi lain beksibu. Korogoan tukang adan bagi. Tel sendelan kira. Mila nemu nengi masjid. Cara puan sing imam menah. Masjid ni kamu ni rebuan dua. Nomor setong tukang adan, nomor dua tukang nyapu na masjid. Iya mau ni rebuan. Mohon bera imam, oh kau lihat tak kebeter, pakun banyak sing imam menah, tak kekurangan imam, imam makin surplus, abanyan imam aban makmumah, abanyan imam makin, abanyan si dia imam ben siapa makmumah, mohon sesar ya makin, tukang sapu na masjid ben tukang adan, ajri ya bay, repu mohon bisa tukang sapu ben tukang adan, dia tak usah tukaran, kiliran, jadwal was, jadwal. Ngaro apa joreng kadang jut lah anak enro ya diker apa ndak angkat jadi ngereng taretan lah teker ngaro anak lah peto lekor ke apaan karo an katon anak enro yo mak iya kebini nah iya le katon anak anu iya jangan misem bera apaan apa-apaan lah anak sing ngolok tak mangkat ingan to sesapa sing ngolok sing mangkat nom cek diri si paling tegas ruwa adon kasi paling sepo adon si paling genteng adon tak mangkat mak le dilebur bulan genteng tak mangkat ya si paling sepoy Pak Aden, lah tak kerabot tok ruah Pak Aden, mak le pada sadar je mati, tak mangkat ki aja. Ngantosan apa ya? Anu ke? Kita tak buka, sing ngintep siapa? Bila kita buka, saya muka siapa? Anu hidayah tak turun hidayah. Hidayah ni kebak kadang berengagi ben setruk ben Gusti Allah. Nastete mungkin sehat tak ingat ke pangeran ingat ke lakong apa bulan cakang ki namun jagung nyaman nyiram boko kelar jual gedang pak sebelum sompu pak selake ni ibu nada sebini ibu budi tengah gedang barang kongar tak sebulekan tak tahu jelep abu kok mangkat ya ke masjid, tak mau ke perangkuan, tak ada sih manggat, tak ada. Rasa pikir-pikir apa dah. Mungkin sehat bah tak ada sih manggat ke masjid. Bila tongkat roh, ajalan lay salib cong-cong roh kadang ke masjid tu itu kan laku tak kejapok je. Asojud ki nyaman, aruku ki normal, atempo ki bisa, tak ke masjid saja. Bila soko na tak ning pero salat je ke masjid be ya popak. Siku tak ada ke masjid jong nerajong taker. Can kancana ya Allah mak jon salat masjid sendiri ya. Beni orang atau be kanca jerekang ya ning itu. Letak ning telkok soko na. Ajunan sepon tak sehat keng pakun ke masjid manten rajo lina genjere. Nare maksudnya ya sehat-sehat. Ngantosan apa? Tahu saja punya teori aja noh. Tahu saja punya teori aja lah. Kan ilmu benih kata benih aja ngai pameraki.
Karena kadang bodoh orang kayak pinter apa? Wah, pada bengkok dia lah. Ceramah pada wah, urus pada tak mangkat ke masjid ya, pada tak apa aja. Kau lah mau jangan, kau lah usaha. Mon tak ada telepon dari kok makai pada ni luar jai mami. Kau lah malah pada semangat lagi ya. Kita pada benki burung mau rep, karena bini apa sah minta kanjai jangan. Ya mayo, tina ikan jana, ay ngakan. Jadi bak malam gue lumari buru karena ki ngakan ki nang luar. Celu ni mami. Sebab mon depak ke jompo lah mari mami. Sengaja ke berjamaah ke santai ke sebagian. Malah tak kenceng je lah. Jai mami. Antos. Pada iya. Mak benih keng abok lucu pasti kenceng. Justru mak le titipan aja ke abok. Mak le berdengar stet. Siapa sih wah depain terong ke masjid? Paling semaan orang ke masjid kau lah pak. Paling semaan orang ke masjid kau lah nikah 5 tengkak dari kalabengan ke pebuatan masjid. Mari yo korban gula 5 tengkak. 5 tengkak. Labeng lemper masjid pak di lawan gula. Napa pas kau lah bejeng ke masjid terus? Ya, kadang setan roh bentang ke abah. Kadang konjongan ke Bengkalan misalnya, karena kan tak nginep Sleman, depan ke Jompok kalau setengah telok, kalau telok kurang seperempat. Telir segoni temu pun salatu wassalamu alaik mun pinter kan dibotok mulai kalau telok, pun canteng pel palaki pun, bodoh bah teman mencoleng jelengan sekalian pinter ya. Payo coleng jelengan saya tak ratap. Aro setan paha geja temu. Lah payah benda pak geden je malam kalau setengah telo. Are mari subuhi ketab. Kan kol beto rela konjengan boleh. Pah bila saya istirahat. Delim ki ya lah kan iser beuten. Setan ni jet paling pinter pak. Inapsor boleh. Dar sadar naroe beker ben gula pak. Muncet ni ser ka beuten. Mak si semak kalang keri sini serah. Coba mangkat ke Bengkalan tak ni ser sekali aja. Mangkat ke Bengkalan wak depak pak. Mak tak dek payah mun ke Bengkalan. Ya bera urusan na tengkak 5 tengkaan. Si bah ngucap ni ser ka beuten. Gunung setan. Ayo si mangkat bah laku nah sobuna. Nyon sebora, hari mun bah ke sobuna ke masjid ke pi laku nah enger masjid ya. Lah positif, enger berarti siapa sih mangkat ke masjid kanto? Mun tak geng guluben sambia. Cetak kira berdiri Jakarta mulai geng apa sobuna ke kanto, tak kira aja. Tak kira berdiri gending masjid ke kanto tan. Orang kanto waktu. Mayu mau temu laku napa? Bedol na banja pengajian, laku bu sobu bah. Laku namun pada tak ke sobu lagi yang ambu dah dengan cik di Isra Mi'raj boleh. Apa ya? Mulai gerempek ngari mare. Sal Isra Mi'raj soro ka masjid, muloten soro ka masjid, imtihanan soro ka masjid. Mak gunta ka masjid embian ni ketepak kecap napa. Matanya tanya ki kabeh, iyongku yo, sal bodo pengajian kiai lo ka masjid. Cukup lang iding berapa kali lah. Kaya mak gunta ka masjid, engkau dia tepak ke merek apa? Apa cina anak paber ya? Mata asam pikir-pikir. Kadang pak orang niat mangkat ke masjid, hari todus sih bedo. Berem masih bah mangkat ke masjid, cecet kok mulai tak teman ke masjid ya. Kadang todus ke anak, ben anak nyengan nyigi ya. Oleh nepaan mangkat ke masjid bah ya Allah pak, beda apa ben mak ke masjid tu ya pak, kok mak sial jangan. Sial ping, hari datang Islam apaan deh lah. Lah, enjak kok mak sial pak, benar mimpi apa pak? Enjak, tak mimpi apa je? Mimpi numpak jeren apa jungan kok malam aja. Mata ada cuna ngeneng, cik ruaruh huk, mun lelaki yang temu kocak mangkat ke masjid, pas turun norebun tembia. Mayu banom, bila lagi sih ke masjid tu, bera ngaji melolo bera, ami rata melolo bera. Marang. Kadang datang ke kadang. Demale maknas dinas bang. Ke masjid tu kok.
Alhamdulillah. Sampai gegep dede datang ke. Alhamdulillah. Ya lah masuk suargongku tang datang kerilah. Cek kelopai kok sepudak gigi tangnya melek kok makita noro akalateng kok ketombeduk. Umpah bede datang ke bede cekel bapak. Cekel wah. Jadi setan sih tak kira untur kalau ben ayat kursi jadi. Cekel wah. Tak bisa nggak jadi. Oh jeling-jelingan wah. Wah ya getin. Kadang beda perasaan tuh. Nom, muti pikir nggak nih? Orang Islam rese todus se ke masjid apa sih tak ke masjid? Muti gak. Ngaku Islam. Keng todus sentra ke masjid Islam napa todus se ke masjid deh? Se todus kok tuh nangiding adan pagun kok rokokan. Takkan tengirep lekan nengitek ke dalam todus kata tangke mun pangeran mi tak mudah todus kata tangke wah mun tak todus kata tangke todus kata kang adana ke masjid mau todus ya mah ada laku mana kalau sebolo lebat sebolo kan soro berpeka gerungan lah lazat jembetina dan ternyata ni sami mulja segak dintoh pun apa sekater si bisa ya toraki ben panyompeng dari abtina dari sakapina se akal pokal se akak cerangkak se apak cerapak mulai gelek tojuna setong berapa mau temu laku lagi ning masjid area se apak cerapak mulai gelek de parlon ada mun pah laku nu bade ke masjid ambuh jadi mau beda Isra Mi'raj boleh deh dengan naga apa bis ronin apa dan misal saling dina reba kan rembek majur lah lata de Arab pasakali boleh cek saking beda Arab innal hasanat yudhibun as-sayyi'at bojongan sile mabuk tu pun iku bisa ngusut satu jenis tu tahu saja mai lupah ke masjid orang yang mulai ke masjid malaikat tengen lah pak. Bentak kira banyak urusan lah kuna sudah malam jadi ya junah Gusti Allah. Orang yang mulai 5 waktu ke masjid buk berdering tahlil tidak tahlil keton seman ke surga lah. Isada kita mulai bojo ke masjid keton seman ke surga lah. Sepenting si atau karan bentak tak ya hari ya kadang siapa ya atau karar ya. Sebelum aku sekanjeng Nabi berapa? Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Sengko ajamin aku bayaki compon isaben ngi pinggir swarga ben sengko liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan wa in kana muhiqqan mon beda orang acek cok bengalah-ngalah kang kui tak atau karan sengko si ajamin aku bayu bengkon isabe pinggir swarga ben sengko debun kanjeng Nabi acek cok meninggalkan perdebatan maki aban bener debat napa bae debat agama, debat hukum, debat politik, debat ini, debat itu. Mon sakira na tagar tetih mak keluar isina perasaan coba bengok nyinglah langalah. Sengkok si agama ya bengkon sabeni pinggir swarga. Maju atau karan. Sampean mun ki atau karan panika buk, mun ki atau karan nyon sobor nyon sobeni pahjen tak ke masjid. Sampean magi ke masjid mun atokar. Ki pakun tak nyapa, pakun sedih nih perasaan. Arwah bejeng mak kata halangi, kegenting ke masjid tak ada apa aja. Ya jelas. Oke, napa boleh pas tak ke masjid ya bahjen, ya na berem apa? Bini anda kadang, mun lagi anen jo, saya lagi anta peti lanceng jeret aja. Si jeng lanceng jeret bini an. Mak kita atau karena ngiadeun, cungkun teh semu bila belik apa? Mun lagi an kata jeng lanceng cerita aja long-polong ada baleng saya ke cerita urusan padi urusan binian ya entar konjengan bodoh bisa ke cerita kok cukon geli apa di mana udah lagi an rasanan cukon geli tak geli kelonyot lah lagi an ya tada orang akar je troy kerasan orang buk ada orang akar jeteria sing ike malah geli ada sal orang akar jero terus sampurna kagapi tak kincet lade pak an terus ngerak beniring seorang si nyaca beniring kedua orang yang lade pak an hari beni teking sape kerpuir ya iya mun tak bejer iya jangan boleh ada tuan rumah retrowe cali ya ada itu tengku lagi ya ada
main tertakar ko geli kok ini acen ko ada man lagi ang. Di mah beda nyon sepora. Marompong pada gena lagi bini. Di mah beda lagi anto man tahu ka isina berkat. Dak. Beri berkat ke boleh pak. Oleh apa buru kak? Tak tahu aja. Boh, apa nih di meja baru pada meja. Ongku saya nyeduk ada, saya kodungan renom. Lagi an si oleh, tak tahu si oleh apaan. Jeduk kan bini an, baca apa dah kardus sore kotong ada, klotok. Rajon bodon ada, ya. Iku tak jeri si bekal mapalang lagu neng akhirat. Nih beni ongku bini anda. Ada lagi anda banyak cerita aja. Tajamnya cerita nama urusan kelakuan beda. Kayak mon bini ande nom, cak torok, menebak tokar cak torok mon kan ikam dah. Apa gerger dah. Mana urusan adalah labet deh. Tengku. Kita ada balikan ke jompo, ongke ke sepeda, jongok lagi dulum lah. Jadi mon pas atas tak siapa, mon tak bahayan terkebai sabengan area sidu corong. Itu helikopter lah. Iya, ada deh laku benbuk. Mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Mon bedo orang sangkup aja gele sana, ben sangkup aja ge kamalona. Sengkok sangkup ngateraki orang jadi ke swarga. Sengkok saya jamin, teu bener kanjeng Nabi. Pokok lesan aja ge, ben kamalona aja ge. Sengkok sangkup sing ngateraki orang jadi ke swarga. Ayo ke masjid. Yang nomor 2 jatuh karan ben tetangga. Manter beda waraka ben manfaatnya. Sakadin to sakater pun apa sih bisa ya toraki. Manter beda perpangkian boleh saya langkong sa. Doa boleh. Ya ayo. Ya pikir cocok mode gini mau bentuk anak. Wadai pa ambu kar panaga. Itu adalah secam lebat berempat lah. Jangan ada mak lengiding geluh, setedung mara jagai geluh. Ane kebeni tak siap doa gula. Mara setedung jagai geluh. Kabela moli ya gua. Baik gulung jadi lama, tak ngantuk sembian penitia ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sate jasa ngangkat tanangkat dinto guste. Tetiaki kabulana ajunan sekenging belas beni sera ajunan ben esapora sate jatuh sana ben ajunan. Sate jasa ngangkat tanangkat dinto guste nyo'ono sopora dari sate jenatusa. Dari itu tak sepaling raja kantos tu sepaling keni, dari sepaling mud kantos sepaling samar. Ben sakoni katipon apa bisaos, rosak katipon apa bisaos, ibadah ben pangapek tena sengangka tanang manter ka angke ben muka katerema ada ka ajunan ya rabbal alamin. Sate jasa ngangka tanang ka dinto guste tutuaki dek kalencelen seteti lantaran ontong cumper ben selamat dari tunya kantos dek ke akhirat. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lako, tak ngampua kia ilmu, tak ngampua kia pangkat, ngampua kia belas beni sera ajunan dudat semaha belas beni sera. Sate jasa ngangka tanang ka dinto guste nyu'ana rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna. Kong langkong nyo'ana rizki istiqamah ban husnul khatimah. Paleman dek ka ajunan ngiba iman ban Islam. Dalam kabadaan ni karida iba ni kasanang iban ajunan. Sapan sing angkat tanang ka dinto guste ni tepe bengasap po nabi tibi sebeng se ampon depak dek ka alam barzah. Malar manter sate jatuh satu sana isapora ban ajunan. Amal fokus ka angke peben katare mada ka ajunan. Sate jaka korang naman teri sampurna aki ben ajunan ya rabbal alamin. Saka ditocukeun ni tepe nak foto nabi tibi sebeng dek ka ajunan guste. Tetiaki nak foto sesalih ben salihah. Saya pacokop sate jaka putuan na ben ajunan.
Saya pada pak dek cita-cita ben hajat seben ajunan. Saya pamul je kau dientunnya ben akhirat seben ajunan. Saya paringi kempang setuju urusan ben perkara na ben ajunan. Pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema penyakit kasosaan musibah velei ben kapepeje. Pacawaki diri kakorangan kafakiran kamiskinan ben kamalaraten. Pacawaki diri sifat tere ka ben neraka na ajunan. Seteja seketuan penyakit dari sing angkat tanangka ditomo ketuli papangke bentam pena beni paberes seben ajunan. Sateja seketuan karekongan ben kabereen mo ketuli papangke bencelen keluar ben katemangan ben ajunan. Sateja seketuan takdir cuba mo ketuli yo beka fokus. Seampone takdir fokus mo kay patap-tap beni patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa 'indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد